हेलो फ्रेंड्स समस्त को जुहार गुड मॉर्निंग केंता अच्छन आपण मैंने आशा करछे समस्ते बहुत भलसे थिबे। तो देखुन आज होगलान शुक्रवार आउ एबे इहादे 8 बाजिछे आउ एबे हम एटा जाउछु बरगढ़ विकास के आउ जिंदा कि जानिछन मोर भाईर एक्सीडेंट जेन हेतला ई 7 तारीख निके एटा निके 3 मास हेगला पहले आज तार चेकअप अच्छे पहले सब मास को थोड़े थोड़े जावाके पड़ुछे। तो आज निके एमआरआई करामु बेले एटा आमे हादे बाहरलो न जीवार लगी आउ दुई छुआ के हेड़ा स्कूल पठे देली न बेले मामुन ने जीवा देली मामुन के मुझे रेडी कर देछे ईसा गलान स्कूल आउ नहीं निए छुआ मानकु आउ पले तो आमु 4 बजे तक बेले सेन नंबर फंबर सब कराहीचे आउ आमे खाली गले देखामु आउ जेनता हेले भी 11 बजे तक जल्दी पहुँचले ही 11 बजे डॉक्टर देखसन एक्चुअली तार 10 तारीख जीवार थे जे निके डॉक्टर नहीं थे 2 दिन बेले यहाँ आमको 2 दिन लेट हो गला। तो इहादे बाहरलु न जीवार लगी मामुन रो गाड़ी आसवा टाइम नहीं हिटी ताली बेले मुझे भावली हारू तो जिमी जैसे स्कूल रे पहला ताके छाड़ीदेमी आउ 10-15 मिनट थिला ताली 8:30 बजे इहादे बेले ताके स्कूल रे उतरे देकरी हाड़ू हाड़ू हड़ा पलामी बोलिक हड़ा बाहरलो न सुभी मुई बापा अमित और बाबू करी हड़ा जिमु एटा देखुन एटा आमे बाहरलो न आउटा आमर दुर्गा मंदिर बलांगीर आ रास्तार गला बेले भी माँ के दर्शन करी हेसी बेले एटा दर्शन करी पूरा करी एटा आमे फेर बाहरछु तो इनो दोसा भली लागे तो काड़ा खाबो प्रभु केते बजे बामु के आना मुके किने तर लगे तो हवा कहीं जी बेसी मीठा नहीं ना तो मीठा नहीं बेसी मीठा ना दे दो गुटे छोटा गुटे गोपपुर देखो एटा आम गोपपुर के आसु न अमापाली के आ बाबू के इने उतरे देमु बाबू तार मामू घर थिबा तार मौसी ताके रखी कर खुई खुआ कर रखी आम हेटा जाऊँ हॉस्पिटल याडू गला बेल के फिर बाबू के नेमु आ हेटा फिर घर के जीमु हेटा एक्सरे करी आसटा बापा और अमित कर भितर अच्छन आउटा आम बाहर जोगिछु आज टे खाली अच्छन जेनता हेले भी हेला जेन भिड़ थीसन जे बापरे कि आम जल्दी पड़े ना तो एंता तो आईला सेटा भी आने चौकी हेड़ा मौसा गुटे बोलछन एक्सरे कराही 20 मिनट लगवा बोले बेले आम हेने केते बसमु बोलू या चाह चुही मैंने पीएमु बोले जे पले आसलु आटा मोर काका और झील भी हेटा आसीचन आमर जेन बरगढ़ मोर काका रहसन आटा निका देखुन इटा इना खाना पीना मिलसी आते बेले अमित के एडमिट करूँ कि नहीं इना सारा जलखिया पतर सबू भात भूति भी मिलसी सबू A to Z सबू मिलसी न खाना पीना एटा काउंटर इटा बोले यहाँ मुई वीडियो टे बनई देसी बोली आटा मैंने चाह चुही समस्ते यहाँ चाह तो नहीं कॉफी पीउछन आ मो काका घर मुझे तो पीएनी बेले यहाँ फिर दे तो थोड़े डॉक्टर के देखालु न फिर एक्सरे कलु फिर रिपोर्ट देखामु एमआरआई जेनटा बोलथुली कि एमआरआई नाई कर दरकार नहीं न बोलिक कहले बेले हेटा
ଫେର୍ ଏଇଟା ଆମେ ଅଟକିଛୁ ଏଇଟା ଡକ୍ଟରନେ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ଲାଇନ୍ରେ ଲାଗିଛୁ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ ନ ହେଟା ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଏଇଟା ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଧରିକି ବସିଛେ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପୁରା ବରଗଡ଼ ହେବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭୋଗନି ଖାଇବ ଏଟା କେବେ ହେଇପାରବା ବୋଲ ଚଲ ହେଲା ନଗା ସେ ପାର୍ସଲ ଦୁଇଟା टाइम नहीं है बर्तल ना स्पेशल जय जगन्नाथ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ନିକେ ଦୁଇଟା ଧରଲୁ ଗୋଟେ ଅମିତ୍ର ଲାଗି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର୍ ଲାଗି ବେଲେ ନିକେ ଟାଇମ୍ ନି ହେଇଥି 12 ବାଜିଥିଲା 12 ବଜେନୁ କେତେ ଖାଇତୁ ଜଲ୍ଦି ଡକ୍ଟର ଦେଖା ସରିଗଲା ବେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ପଲେଇ ଆସିଲୁ ହେନ୍ତି ହିଁ ଜଲଖିଆ ଖାଇଥିଲୁ ଭୋକ ଏକା ନି କରିଥେଇ ଫେର୍ ଘା ଏଇଟା ପଲେଇ ଆସିଲୁ ଆମେ ଏଇଟା ଅମାପାଲିକେ ପଲେଇ ଆସିଲୁ ତାପରେ ଇନେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଗଲେ ଇହାଦେ ଇନେ ଯାତ୍ରା ଚାଲବା ଧନୁ ଯାତ୍ରା ବେଲେ କେନ୍ତା ଲାଗବା ଭାବୁନ୍ ଆଉ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆଉ ଅମାପାଲି ଗାଁ ବାଲେ ସମସ୍ତେ ସତେ ବେଲେ ଏଇଟା ବାବୁକେ ନେଇଛୁ ବାବୁକେ ଦୁସରି ଖୁଇ ଖୁଆ ଦେଇଥିବାନ ତ ଇହାଦେ ଏଇଟା ଆମେ ଫେର୍ ଘାଏ ପଲାମୁ ଆର୍ ଘରେ ଖାଇମୁ ବଇଲୁ ଆର୍ ବେକାର କାଇଁ କରି ଅଯଥା ଅଟକିଥିମୁ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଦୁଇଟା ହେଲେ ମା ଘରେ ବି ଇନେ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କରମୁ ବୋଲଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମନା କରିଥିଲୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭୋଗରେ ଖାଇମୁ ବୋଲିକିରି ବେଲେ ନିକେ ଏଇଟା ଆସିଲୁ ନ ଇନକେ ତାଙ୍କର ଘରକେ ଏଇଟା ସୁଭି ଘରକେ ଆଉ ଇନୁ ଫେର୍ ବାବୁକେ ନେଇକରି ଫେର୍ ଏଇଟା ଘରକେ ଯିମୁ ଆଉ କେନ୍ତା ମସ୍ତ କାନ୍ଥିରେ ସବୁ ହେଟା ମାନେ ଦେଖୁନ୍ କଟା ହେଇଛେ ସବୁ ଚିତ୍ର କାମ ମାନେ ସବୁ ଚାଲିଛେ ଅମାପାଲିର ସବୁ ଇହାଦେ ତ ପୁରା ଧନୁଯାତ୍ରା ଜୋରସୋରରେ ଚାଲବା ଆଉ ତାଙ୍କର ନୂଆ ଘର ଏଟା ବନା ଚାଲିଛେ ଆଉ ଏତେ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ କାଣା ଏଇଟା ନି ଗୋଟେ ପୁରାପୁରି କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସଟେ ହେଇଗଲା ଅମିତ ଆର୍ ଶୁଭଶ୍ରୀ ମୁଇଁ ଅମିତ ଘର ବିହା କାର୍କେ ବୋଲୁଥିଲି ବାକି ନାଇଁ ସେ ଦେଖୁନ୍ ଅମିତ ଆଉ ଶୁଭଶ୍ରୀ ପୁରା ଦୁଇ ଲୋକର ନା ସମାନ ସମାନ ପୁରା ଅଜବ ଲାଗଲା କେତେ ଦେଖୁନ୍ ଅମିତର ନାଁ ବି ଅମିତ ଆଉ ଶୁଭିର ନାଁ ବି ଶୁଭଶ୍ରୀ ମାନେ କେତେ ସମାନ କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର बस ए खरा वाला तो ठीक है खरा वाला तो दे बाबा बाबा माने बाबा पछे रही गले बाबा ଆମେ ନିକେ ପହଞ୍ଚୁନ୍ ଏଇଟା 3 ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା ନା ସମସ୍ତେ ଖାନା ପିନା କରିଥିଲେ ନ ଯେନ୍ତାକି ମୁଇଁ ଭୋଗ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଭୋଗ ତ ମୋର ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍ ବେଲେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ନିକେ ସବୁ ଯେନ୍ ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ଟିକେ ସବୁ ମିଲୁଛି ହେନେ ଖାଇଲେ ଲାଭ ଅଛି ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଥାଲି ଆନିକରି ଏଇଟା ଦାଲ୍ ଦେଖୁନ୍ ଏଇ ତରକାରୀରେ ମିଲ୍ ମେକର୍ ପଡ଼ିছে ଏଇଟା ଆର୍ କାନିକା ବି ହେତେ ନ ଆଉ ଦାଲ୍ ବି ହେତେ ନ ତରକାରୀ ମାନେ ବି ହେତେ ନ ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଖାଉଛେ ଖାନା ବାକି ଟିକେ ହେନେ ହେଦିନ ଯେନ୍ତା ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲା ଘରେ ଆଣିଲେ ହେତେ ଭଲ୍ ନି ଲାଗ୍ବାର୍ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଜି ଟିକେ ମୋତେ ଭଲ୍ ନି ଲାଗ୍ଲା ବାକି ହେଦିନ ଭଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ହେନେ ତ ନିକେ କ୍ଷୀରି ପନିର୍ ସବୁ ମିଳିଥିଲା ସ୍ପେଶାଲ ଥାଲିରେ ଆଜି କିଛି ବି ଦେଇନି ପୁରା ଆଜି ପୁରା ସାଧା ମିଲ୍ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ କାଁ ହେଲେ ସ୍ପେଶାଲ ମିଲ୍ର ପଇସା ନେଇକରି ଆଉ ଏଇଟା ନିକେ ପାର୍ସଲ ଗୋଟେ ମଗେଇଥିଲି ଡବଲ୍ XL ଆଗ ଦିଶୁଛେ ବେଲେ ମୁଇଁ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିକେ L ସାଇଜ୍ ଲାଗୁଥିଲା L ସାଇଜ୍ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ହୁଏ XL ପୁରା ଢିଲା ହେଉଥିଲା ବେଲେ ଏବେ ନିକେ ଏବେ ବି XL ଲାଗୁଛେ XL ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ଲାଗୁଛେ ଡବଲ୍ XL ଟିକେ ମାରବାକେ ପଡ଼ବା ନହେଲେ ବାକି କେନ୍ତା ଆସିছে ଶାଢ଼ୀ ବୋଲଛେ ଡ୍ରେସ୍ ଯେ ଖୋଲସିର ଦେଖାମି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ରେ ଏଇଟା ଡ୍ରେସ୍ ଏଇଟା ହାତେ ବି डिजाइन अच्छे तार उन्हें सान आसता बोलिकी मतलब जहाँ लगुचे आम पिंधिकी देखमी आर कहमी आपण मानक केन्ता आसवा जे आटा हूँ तार पैंट प्लेन अच्छे आटा से बनारसी टाइप नहीं उन्हीं प्लेन थे उन्हीं टी वर्क थी देखो केन्ता दिशा बाकी उन्हें देखो चौड़ा कम ये उन्हीं में जान छे ना शांत थी न टी लंबा थी
बाकी निका चौड़ा कम थीसी पिंधिक देखासी रह इहादे देखुन केते बाजी छे कि जाने आ मते एते भोक कला काଣା खाइमी माने बोइली भाबली आ निगे एटा पिठो थिला पहले चाहा बनाली नाली चाहा आ चकेल दुटा इंचे आ चकेल आ चाहा ही भल लागसी चीनी चकेल भल लागसी मते तो एटा चाहा भी ठंडा भी लागुछे चाहा टिके पीमी हेंदे ही चाहा केबे पिएनी आ गुरस चाहा तो मते बहुत अस्कट लागसी आ लाली चाहा भल लागसी केबे केनता पीसी भुजा भुजी जदी हला बेले एटा बनै छे आ जाउछे खाइमी